बाडोही गार्डन पाटा खना दिन तायम तेहे मिटन लाइव दोहो हुई कना तेहेजा नो लाइव रे सेटर मेना तबना नेवता पेड़ा मानतान दिलीप सोरेन जोहार सनम को जोहार बाडोही पाटा खना जोहार और मेनाया यही पाटा को लता है जोहार इन सुनील कुमार मुर्मू जोहार के तेहेजा नवा प्रोग्राम आजमे आको जहां को साहब दरदिए को सानम को गे आले पाटा खना बाडोही ग्रुप पाटा खना तहेना लासानत गे गड जोहार तो तेहेन दो एक्चुअली माने चेक लई गानोआ नदो मिटन छक भांगा अड्डा लेका ओनरे इदी काते ओनरे किछु बन आजमा और किछु गालमाराव नोंकान प्रोग्राम तेगे तेहेन दो सेटल हुई कना अदो बेसी दो बाबन येया एकदम बन चला उतरवा प्रोग्राम रे एकदम प्रथम रेगे दिलीप सोरेन जहां तेहेन नेता पेड़ा तबो तो उनी बारे कड़ी पाटा बिना बार कथा लई दिलीप सोरेन निदाड़ी माने काजा मिटन गाफुरान अनोलिए के तबो नित धाबिते अडिगान पुथी मेना ताया जहां दो उनी दो बांग्ला ते होय ओला संतली ते होय ओल गया बांग्ला ते होय ओला बांग्ला ते मिटन पुथी उछना काम ताया ओना पुथी रे नितुम कीला ओना साथे संतली ते हो बरिया ओनरे पुथी मेना ताया मिटन हुई कना आमा रूप और मिटन हुई कना मोह ताड़ी माने आदि सेदाय खन गे ऑल बिदा ऑल बिसरा जोपड़ा मेनाया तेहेन उनी बन नाम कदिया आदि बिस्करिया कथा तो उनिया ओने बन आजमा बारते गालमरा को बन आजमा तो प्रथम लगे दिलीप सोरेन ठिन चला कना दिलीप दबान kan am ehok tabon me एनखान सनाम को गे नेनेलिए को आजमिए को साउते तेहेन जहां को जोपड़ा मेना लिया सनाम को गलसा जोहार सुनील आदि बाती लई केदा जायहोक मोटामुटी ऑल दिन ऑल बिल गया और ओना साउते ऑल रे जोपड़ाव दो आदि सेदाय खन गे गिदरे खन गे एमनी प्रोग्राम को देना मिटिंग बारे छंद ऑल निये कखन गे एहब दी और ओना साउते इन दो इनकार मतो गे ऑल थाना उनका बोई रूप तीन प्रकाश दाड़िया बा जहां तिस नंका निये दाड़िया नंका दो आंस दो ताहे कना तबे उपाय बांग ताहे कना जायहोक तेहिं कुड़ाव दाड़े को दे सनाम को नवा आंजम कते उनको को रेस्के मा इन हाडी रेस्के दिए तेहिं नवा रे दाव नाम कते तेहिं सनाम कोटेनी सेटर दाड़े को दे नवा हाडी रेस्के ना कते और तिला कविता के पहिलो इन दिन उछन ले थाया बांग्ला कविता अच्छा आदो ओना रना के मिटेन अनोरे थाले कविता जहां दो अब संतार तो अनोरे बन लईदा ओना तिला गिन आजम बन कना अच्छा तिला আমার মনে হয়েছিল প্রেম বুঝি হারিয়ে গেছে জঙ্গলে ওই টিলার গহরে উই পোকায় খেয়ে ফেলা প্রেম ঠান্ডায় জমে যাওয়া জলের মতোই স্বচ্ছ হাঁক দেখা যায় মনে কতজনের আনাগোনা ওই গলির পথে প্রেম বুঝি হারিয়ে গেছে জঙ্গলে ওই টিলার গহরে শুকনো পাতার খসখসে শব্দে চোখ জল মন ওরে অখাদ্য বাতাবে লেবুর খোসার মতো প্রাণ হাসে তুই হেরে গেছিস বুড়ো প্রেম কি আর এমনি থাকে ঘরে যখন হাঁস ছিল মুরগি ছিল প্রেম পুষেছিলি ঘরে মন ছিল তোর হাতে ঘরের বউ গরম ভাতে ঘি ঢেলেছিল পাতে আজ ধোঁয়া ওঠে না উনুনে তবুও পড়ে ছাই পাঁচ গুলি শিখাহীন আগুন পুড়িয়ে দেয় আরো কত কি আনমনা একলা প্রেম বুঝি হারিয়ে গেছে জঙ্গলে ওই টিলার গহরে যৌবনে কষা কষা প্রেমে কাঁচা মশলার মম গন্ধে পাগল হয়ে বইতো পাতলা উত্তরে বাতাস ফুরফুরে দক্ষিণে জলের ঝাপটা লাগতো কানে মাঝে মাঝে বকে যেত চাঁদ তোমার বুঝি ঠান্ডা লাগে না মনে তোমায় দেখে যায় ভেঙে আমার গোছানো ঢেউ আমার সাথে তোমার প্রেম মানবে না তো কেউ জীবনের যত চোখের জল বুঝি হারিয়ে গেছে জঙ্গলে ওই টিলার গহরে। वाह
अड़ी दारुण मिटन बांग्ला ते ऑल माने चेक लई गनोआ अड़ी लाफर माने कलम आरकी प्रेम आरकी अंजमत बना आरकी अड़ी नपाय तो ओई नोरे प्रकृति प्रेम संगते मानमिया प्रेम संगते नोआ प्रेम रेना जहां ये ते सब रकम चेष्टा कदा आरकी बांग बांग अड़ी नपाय एकदम पुरो चेक लई गना माने बांग्ला रे जे आमा विशाल ये ता ऑल रे दक्षता बुजुग कना आरकी आमा ऑल तलाते आजम होइना अच्छा लालचंद सोन गंके जहाना लई दबना कटी इंदो ना संताली कविता आजम ते दिलीप दा अच्छा अले संताली कविता मिटल मुई करते चे अच्छा आमा रूप रे मेटिंग हुडिंग माछानो कारण समय कड़ी सीमित ना चेष्टा दइनो हुडिंग माछानो मेटिंग कविता आजम आबन गे हैं एकदम ओना ओनोरे ना नितुम हुयो कना जुगी आमा रूप 18 नंबर पृष्ठ रे मेना आमा रूप बोई रे जुगी सारा सेंगेल खन जहां धुआं उडुगो कना ओना रहो आमा ललो साहेब मेसा मेना इना कुकमु आस मधुन रे ताहेना आता उयर हे आम खान पयोगा में जहाती झालका झोल को पटा फारसा काते नेलाम उनहो इना दुलर सेदाय लेका गरावा कना उन दो आम मुतेम रागा ओकोय हो बांग को आंजोम दिसे तो हो बाम जामा चेक खन चिकेयना उको दुलर कथा सदर उंडुकआ हर थाला बै बै ते ओटागआ चाल सदरआ जाला इना आसे लोटोमा नावा पाका दालान कोठा दुवरे ककोय जुगी चिमते सेदाय जुरी आम की उन उरुम कियाम उनी पाझार दु फुकरे दानांग रे उकु आका दिए इ अड़ी नपाय गे चेक नितुम ता करा दिलीप दा दा जुगी 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 अच्छा আসলে নিত্যকা কবিতা কত জীবন জীবন প্রধান আর কি সে চেক সুনীল জীবন প্রধান আর বিশেষ করে আধুনিক আধুনিক মনস্ক কবিতা বৈশিষ্ট্য হো অনাগে কানা যাহার তো নিজেরা কথা হয়তো এটাকা আইকেও কার হনা তো নিজেরা লেখা কথা গে লই সদরায় আর কি হ্যাঁ মানে আদিটা গে মানে ব্যক্তি জীবন প্রধান কবিতা কানা আর কি নিতকা অনড়ে কত দিলীপ দা নামে ভাগে মিটাং অনড়ে যুগী স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছন্দ না আদিটা আচ্ছা তাহলে নিতো তো মিটেন কথা বন আজমা যত হড় গে দিলীপ দা বন আজম কি আর তো লালচাঁদ সরেনা বন আজম লাগে হ্যাঁ ইয়া ইয়া অনড়ে কত মানে যতকে ফেসবুক রে তাহে না আর কি হ্যাঁ মানে হয়তো ফেসবুক রে এম লাগি কিনি ওলা আর কি নৌকা হই দাঁড়া মানে ওকা ওলো পাণ্ডুলিপি জায়গা তো বাং তাহে না আর কি সেটা যা ওলো ফেসবুক রে চালা আদো उनका गे হোটেল সেটেলো মিটে মাধ্যম কানা আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আর ওনা তো একটা নেশা লেখা আকনা গে আর কি যদিও ওই কয়েক মাস আনা কাবিতে কে এটকেটুড়ি তাহে কানা মানে যেন ওনা বাং অল লেখার শান্তি বনো আর কি হ্যাঁ ওনকার মেটা ব্যাপার ইño তালা রাখাটি বড় বললেंगे আচ্ছা তালা রাখাটি বড় বললেंगे ওই লালচাঁদ তখন জাহান লাগাই লেই কিদা যে একেবারে ফেসবুক রে ডাইরেক্ট বাস্তব কথা ইñam কিন্তু পাণ্ডুলিপি দে বানু আদি দূর না কথা जहां रे तिंगो कना जहां रे दुरुब कना ओंडे के दुरुब दिसे एनखान ओंडे के ऑल करे एकदम डायरेक्ट फेसबुक रे इया कविता को मोटा मोटी जहां तने जे मेना फेसबुक रे मैक्सिमम को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ আদন আদন ওই যে ফেসবুক রে অল রেনা লোভ আর কি ওনা ওনা লোভ একদম ওনা ওনা লোভ কোনা যাহা রেঙ্গেজ মনে জানামো আর কি অল লাগি ওনা হো ওনা আপনা লেকান হর ঠান তো আদি গণমানা গে কানা আর কি তো যাই হোক মিটটাং অনড় অনকানা গে মিটটাং অনড় হে অনড় না নিতুম তো হইক কানা তেঙ্গু আকান হর বাহরে রে মিদ হর ভিতরি রে আর মিদ ইন
ओकाटा रूपते बिन कोयक मिया जीवन आंग्रा लेका साड़ा कना बाहा सेंगेल लेका उदर लांदारे तिने जलोन ओकोय गोट किया गोचा पेरे अड़ी जोखे इन्या कोयक उडौ सेना कना कुनमी तकवा कुंघाट तारासिंग रेना जेंगे जेंगे आसी बाहा बारगी करे एड़े कथा लेका ओबेडारे कालसुंजी न्यूत एड़े कते डन चुड़ीन बोंगा बाघुत एखेन जाजियो नामा मेद रे मेद दोहोय लगी अंजलि राकाब सनाल दिया आकाटा तेतांग रे झरना रेना रिलमला दा लेका मिटांग प्रतियो मेनखान लया सिकरियवा फासुरकान उमझौ सार लेका तेला रेना घरला खन छन्टा लुडुका कना ओना सार आदि सगी ओते अको चको साहेब एदा भेवा हेकु लेका बांगसो ओकारे दूरेदा उडक बी आदि झेल बारु बहिर चेतान ओना ससो बुटे करे बांग दो बाग जुलुंग बांग दो ओकया जुलुक में सागिन उतर सेरमारेन मिट तीरे इपिला काटकी जीवी लेका पोलसो एनहो संगेत संगेत लील के जुलुआ जीवन रेना आदि गहिर भितिर रे बोंगा बुरुआते तोल आटालते एसेट एने आखड़ा लेका तो बाहा कना मिटांग देवसी बांग पुरे कुकमु कोंडे उडुल तोबुल लाड़कू इपुला डांटिक लेका हटो आते न्यूत दिसोम रेन गडे पायरा आको ओंडे तिने मिट साउते केने कोते किचु करबे झरना लेका आड़ा कते आमा भामरी कटा उ तेंगो लेना इnya ओना डेटसी लगे कुलिलेट नियन अकोय कानाम चेदम खोज कना नोडे ओत खन ताड़ा उडो खाने पाहिल लानागामी बिदल रेन उपरुम बनुआन मारुर मिट जांग चितर टेंडार मुठन लेखाथीर तेंगो लेनाम आम ओंडे आमा तेलारे एकु बांग ताहे कना किक तालार बसाडे नोडे के मुचे ना अच्छा अच्छा तेगो kan hor तेंगुआ kan hor आडी 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 नापाय माने चेद लेना पा माने मिटे भितरिया कथा मिटे बाहर रे कथा आरकी हां एकदम माने भितरिया कथा बाहर रे हां भाला कथा ओना संग तेंगो kan प्रकृति hor एकदम प्रकृति ना जहां इमेज आरकी है असले Image, नोडे ओंडे के तो एकदम आडी नापाय कविता रेना निर्माण को आरकी एवं निर्माण कविता रेना सफल निर्माण को तो ओना को चेतान रगे इंदिन एकदम, खुशी एकदम। आरकी माने बांग एकदम आडी नापाय आमा बक्तव्य सावसावते मिदटां कविता माने तो मिदटां बक्तव्य ताहेना ओना सावसावते ओना बक्तव्य प्रकाश लागि जहां साज को जहां सज्जा को आरकी नोवा बेस्टिक बाम आगु लेखन आरकी ओना साज सज्जा लागि तो प्रकृति हिजुआ बुझो केदाम विभिन्न रकम इमेज हिजुआ हैं ओना को आगु तबे ना ओना जिनिसटा चेहरा आनते मने आरकी तो एकदम एबार सुनील तो आमा मिदटां ओनोडे आजोबा तेन झोतो मिदटां बारे कथा बो आजोबा आरकी अच्छा कम समय रे मुछे दाना हां ताले इन मिटे नोडे पढ़ाई तम ताले आरकी अच्छा इन दो हुडिया मिटे बनोडे ओनोडे तुम हुई कना सब सेटे दासाई रिमिल रे साधु रामचांद सारिगे देवी दुर्गे तलाश हाय रे हाय दासाई दाड़ान कोड़ा कोमा सामांग दापराम सारी खन सहारे को तापाम गुजुक मायाम ते डीन डब नोआ जालापुरी सिरम रेहेट रे राबुर हाय रे हास हासली देसेलिटे आतना सकाम तेहेन निये बेड़ा रे दायागे खेरवाल जाति उजड़ो हर सिंबीर मानबीर हरबीर गोटा बतर गे कुल तारु गेगेर को दिहड़ी देसे गोसाई सेंगेर जाड़ी पाप ते पेरे नोआ धुड़ी धरती रे सरियार एड़े तेहेन सो सेटे जाले अरे मुझे ना
আসলে নোট দো মানে বাস্তব চিকাক কানা মানে সারি আর এড়ে রিয়া মিট্টাং যে ইয়ে চালাক বাস্তব কানা নাহাগ ᱨᱮᱱᱟᱜ বাস্তব চিত্র দ্বন্দ্ব চালাক কানা দ্বন্দ্ব চালাক কানা ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱷᱚᱠᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱜ ᱥᱟᱯᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস রেগে আম ধরম লই মে সাহেব লই মে রাজারি লই মে জাহানা রেগে মোটামুটি সব সময় মিটে বিপরীত নিরু মেনা গিয়া সারি আর এড়ে ওনাকিন দ্বন্দ্ব চক্র মেনাᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱫᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱭᱡᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱫᱚম সুন্দর ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ আচ্ছা এবার 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 দিলীপ দা ঠেন বো হিজুᱜᱼᱟ দিলীপ ᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ আচ্ছা ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚᱵᱤ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱦᱤ আচ্ছা বীর বুরু দাড়ি চটরে হোমরে দায় চেড়ে বাগডুলুং মার্শালকে আরশালে দায় ধারতি সন্তর মান্তার বঙ্গায় জাপিত নিউত্রে আম ᱫᱚ ᱪᱟ ᱮᱢ ᱜᱮᱞᱮᱡ ᱮᱫᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱩᱨᱩᱡ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱞᱤᱡᱤ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱞᱮᱸᱡᱮᱫ ᱞᱚᱥᱚᱫᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱟᱹᱛᱨᱟᱹᱣ ᱦᱟᱹᱛᱨᱟᱹᱣ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱴᱯᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱲ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱨᱜᱤᱞ ᱩᱱᱤ ᱠᱤ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱢᱟᱭ ᱟᱢᱟᱝ ᱧᱩᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱵᱮᱫᱷᱟᱣ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱵᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱳᱨᱳ ᱠᱳᱨᱳ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱪᱟ ᱮᱢ ᱜᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱸᱜᱼᱥᱟᱨ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱦᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱯᱟᱹᱪᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱞᱮᱡ ᱟᱹᱭᱴᱷᱟᱹ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱹᱭᱴᱷᱟᱹ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱵᱟᱫ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱩᱡᱟᱹᱲ রাত পাট সিহি ঝান্টি তালম পারম মাডা মালটে দায় আমাক ধরম করম বাচকেম মানায়েম বাই আঞ্জম রেদো উদু আইমে সামানম কাপি চেরে বাগাহিয়া কান বীর বঙ্গা ইচ্ছে মেরম সামড়াও লাগি সামটাপ মে জাজিল মান পুল লেখা হুঁকরেও কাতে দন বলন মে বতর বলো আইমে ইন বড় পোষা হাবি লিজি হচনে মায়া সেবে সেবে জোহার বাগাহি বাগাহি তালাতে ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱤᱧ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱵᱟᱜᱟᱦᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮ ᱵᱟᱜᱟᱦᱤ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱹᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ আচ্ছা 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 আদি নাপায় বাগাহি মেন দো গাজার সে চেত মানে ᱵᱟᱝ 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 ᱵᱟᱜᱟᱦᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱜᱟᱦᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱤᱨ ᱠᱩᱞ ᱵᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱝᱥᱨᱚ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ আচ্ছা হ্যাঁ যখন তখন মামড়াও মেয়ায় সাপ মেয়ায় ওনাকে বাগাহি কো মেতাগ কানা আদো তাহলে বাগাহি তো চেত বাগাহি তো বিপদ সংকুল ব্যাপার সে চেলকা বিপদ সংকুল আচ্ছা বিপদ বীর বুরু বিপদ সংকুল হ্যাঁ বাগাহি মানে না গাজাড় বলে বাগাহি বীর মানে বীর গাজাড় লেনখা আদো গাজাড় লেনখা মানে বতরান গিয়া বাগাহি কেরা মানে তো বতরান গিয়া বাগাহি লেন বাগাহি না মতলব ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱨ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱸᱫᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱜᱽ ᱥᱤᱢ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱤᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱜᱟᱦᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱜᱟᱦᱤ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ হ্যাঁ ওনে যে মিটাং বাং ঠিক আর কি ওকা ঠেন চো মিটাং হিংস্রতা ᱨᱮᱱᱟᱜ জায়গা মিটাং সমাজ ভিতরে হয় এখানে আর কি হ্যাঁ নয় নোডে মিটাং কথা বাং মেনা এইঠে মেরম আবাদ বাড়গেই উজড় এইঠে মেরম অর্থাৎ জাহাই দো বঙ্গা ঠেন বন সামান কাদে অথচ মা দো হেলেজ দো বাই গান লেনা উনি যদি মাড়াগ গিরি কায়া উনি দো বাড়গেই উজড় গিয়ায় ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ
और मिट्टे नॉय सुलते बाती थी के नेतार निदे मंगाया नाहा जुग में सुलते बाती कामिरे एमा नॉय कथा को आरकी और नॉय संतर मानतार बोंगाय जापिद न्यूतरे अब तो मानतार बन बा ये तो संतरो लगी से उनको ठन कोन अब ये लगी के ओना तके बोंगाय जापिद न्यूतरे हैं नॉगे कटी ये भाबते बुझो ना चेष्टा होई कना नोडा नोडा तो किछु की माने किछुटा राजनीति रेना व्यापार हो जाकरा दिलीप दा राजनीतिक सहिंसता राजनीतिक हिंसता नाहा प्रेक्षापट जहां आरकी नाहा प्रेक्षापट जहां सेदाय दो बीर बगाही तहे नितो दो सावता के बगाही कना सावता बगाही कना आरकी आयना हफ्ते सावता बगाही ओना तके नोडे लतारे ले दाय कुल लेका हुकरेव काते दोन बोलन में बोतर बोलो आय में इन बोरो पोसा हाबी लिंजी होचुनी मायाम सेबे सेबे माने आम निजे बांचा लगिते जहां तिने चेष्टा बा जहां तिने यम दाड़िया उन तागे आम दे एमने अच्छा नो बगाही कोन ये लगी बांचा लगी तार के हाय हाय बांचा लगी दो बांचा लगी आड़ी चेहरा हमारा सबक को हो आड़ी चेहरा ये कदा माने गला में कदा प्रयोग माने उना ये रे माने आड़ी चेहरा माने चित्रकल कोटा मागु कदा की मतलब अदो नितो तो ताले आर मिटेन आजमा मन में लालचंद गंके ले थे करे दिलीप दो थे तो पेड़ा कना तो उनी यार बेटा बो आंजोबा मुचत उनर बो आंजोबा तारपर इने आबा कथा तो मुचत होयो हां अच्छा आर मिटिंग तलिंग पढ़ाव तबना है राहा उनोरे नितुम हुई कोना राहा अच्छा अकोय कुड़ी गिदरे सिसिट कनाम बाहा मन कुसी बहो पेरे सादम चामार सिनेम उप आक्रिनी दाम टुंकी पेरे राहा लुतुर पेरे कोराम भेदाव हाबी आते नेदा को सिल सारम हिले कना को बीर बुरु नाड़ी सड़क चेतान रिस्के इदा को देव देवालो आसोक कना को सेरमा दा जाड़ी मानमी चिंते अकोय कांचम जाने हरियर हासा लहट पुरमु पटकजो कान जान जो बिली आस मानमी ताला हराबुरु आपत्तियों खाम खुंटी ओत भीतिर मारे रहे जोगाव दोहयाय सांस सिरजेव सिरजनिय दानांग हतनी अकोय कुड़ी गिदरे सिसिट कना मन कुसी बाहा गालांग एदाम माला ससनो साला आट एदाम सुतम खी सहाय एदाम लाहा न्यूर बाहा करे लाठावाकान सिड़ी आम आदम को दो हांगिंग खोन के लांदा एदा को हिरक मेसा रोड आलम बुजुरा हबत और बोझ में बेझाव बोड़ ओराम चेतान मायाम हिरिक हचनी सेरेंग एदाम ñohor ñohor हुरी बिकल कोटाब एदाम बानाम ñeñel हर को ñeñel काना मोलिन मेधाव आलम उदुक्ताम सेगई माला मानमी ताला पुरे हचनी दिलीप दा हमके के लिया में नवा भेद के लिया में ओनोडा ना राहा अर्थे नोडे जहां इन ले होया अकोय कुड़ी गिदरे सिसिट कना मन कुसी बाहा नोडे तो कुड़ी गिदरे मिटन चास प्रतीक हिसाब व्यवहार करिया अच्छा अच्छा फुलो झानो अब सेदाय को तहे कना उनकिन सावता लगी अकिना पूरा लाइफ के ये कदा अवदान किन अवदा लाइफ एम कते अलाय गिदी करा कि नोडे हो उनका गे नेतो नोंडे मिटन कथा ओद भीतिर मारे रहे जोगाव दोहयाय सांस जहां सेदाय रे होइले ना नितो हो उनकान को हिजु मा उनकान को आरो को समांगो मा ओना तके नोंडे ले हिचोय दा मारे रहे हाँ मारे रहे हुरी बिकल कोटा बेदाम बानाम ñeñel हर को ñeñel काना मोलिन मेना आलम उजुक्ताम जहां तने के दुख होय तिनि समांग रे एंतर हु दुख दो आलम समांग इन रस्के गे मिनिया भागे तगे मिनिया नवा गा आम सदर में सेगई माला मानमी ताला पूरे होचनी मानमी ताला रे आम जाते अबुआ जहां संपर्क लिली दिछि जहां धरती संपर्क उनका लिली दिछि तहां होचनी निये गे नोडे समांग कना अच्छा अच्छा तबे तबे दिलीप दाहा अनोढ़े रे दो माने मुचेर रहा अंत तो बेटा तेगो दराम ना वार्ता माने मेना आरकी
মানে বানার অনড় সান্তাড়ি অনড় যাহা কো মানে বারে যাহা বারে আজম হইনা বানার ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ মোটামুটি মুচাদ রে মিদᱴᱟᱝ মেসেজ কিন্তু মেনাᱜᱼᱟ ᱛᱮᱸᱜᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟ মিদᱴᱟᱝ পজিটিভ মিদᱴᱟᱝ মুচাদ আরকি হ্যাঁ ইতিবাচক সমাপ্তি আরকি ᱛᱮᱸᱜᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ মিদᱴᱟᱝ বার্তা অনড় রে মেনাᱜᱼᱟ ভাগে প্রতিটি অনড় রেগে মোটামুটি তিঙ্গু রুয়ার না মিটিং বার্তা এমলাই চেষ্টা হ্যাঁ মেনাᱜᱼᱟ বার্তা মেনাᱜᱼᱟ হ্যাঁ একদম নোয়া দো সারি কথাম লই গেল আসলে সঙ্গে সঙ্গে আঞ্জম তো আর অনড়ে কত তীরে তাহে লেনখান আর পড়াও কত কি ভাবনা সময় ᱧᱟᱢ লেনখান অনড়ে ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ আধুনিক অনড় আচ্ছা আচ্ছা হুডিং মাথা আর মিটিং আঞ্জম অমন কানা আচ্ছা আর মিটিং হুডিং মাথা আঞ্জম অমন কানা হ্যাঁ পঠুয়া এ পঠুয়াম জিরে কানাম আলম জিরা বেরেট মেসে দেন হানে কয়ক মে ᱧᱟᱞᱟᱫ দিসম আন্টার্কটিকা রে আরেল গালাওনা উসুল বুরু রে আরেল ধাসাওনা বেড়া তারাস তাহু আনাট বুঝিত কানা আম বেগর অকয়ে সামটাও ধারকি তারাল বাসাল আমরে মেনা ললমায়াম আম বেগে তো জেগে তারাম রাপুট কাতেন বেনাও রুয়ার বেনাওয়াত দম আরু রুয়ার আমগে কানাম হাপেন কারিগল রাঙ্গাও বেড়া হামুট কাতে বুঝোয় মে জুমিত দাড়ে রহড় ঘুটু লেবেট কাতে রহয় মেসে চারা দাড়ে আমা সাহেব আমা হয় বাড়িত কদয় জাঙ্গিদ হয় তারাম আমা সাওরে সাও অত হাসা হয় দুলদুলৌ বেনাও নিয়াম রাপুট কাতে নিয়াম ঝতয় আরু ফেরাও হহ আমাং দড়ৌ সিং শিল্পিং ঝিক খুলৌ কালা লুতুরে আঞ্জম জামায় কারা হর হয় নিয়েল রুয়ার এ পঠু আলম জিরে বেরেট মেসে দেন আলম পলম নোয়া সিঙ্গর ডিগলৌ সাহায় মে ধুরি সিধু কানু বীর সে বীর উড গিয়া সাগুন চির আমা হক আমা এইদের অকয় হ বাং এম রুয়ার জোর কাতে গে হাতাও তাম আলম পচু আন তাপাম আমরে মেনায় জাপিদ হাপেন ভিড় তালারে বতর জ্বালা তিস আলম তাহেন আগেন জুমিত দাড়ে জুগুত বীর মানমি চেঙ্গা সারজম গির রুয়ার গিয়া হরিয়র বীর দিসম লেগে এ পঠুয়া আলম জিরে বেরেট মেসে দেন হয়ে দেয় হাপেন তামে অক্ত আটলে চিকম নামে রেঙ্গে চেতাং দেয়া কাতে সাপাপ মেটি মিট কাতে এইদের আমা জোখা হাতাও মেদেন লেখা আতে উডেও মেদেন সাগুন চির কেটেজ মেসে লবির একাল আলম তাহেন থির এ পঠুয়া আলম জিরে বেরেট মেসে দেন নাওয়া বেড়ায় রাকাব কানা মার্শাল আহলা ñelok কানা এইদের আমা বুঝেউতাম হয়তে বাম ñam লেখান হাবা কাতে এদেইতাম জোহার নোয়া দো ওকাটা পুতুল তাই করা বিরুদ্ধে নোয়া আমারু আচ্ছা হ্যাঁ নোয়া মোটামুটি বেড়া পঠু কো একদম সরাসরি মেসেজ মিদটাং বার্তা মেনাᱜᱼᱟ আচ্ছা বেশ ভাগে নোয়া দো ছন্দতে কানা আজটাগে কি বেশ ছন্দ হ্যাঁ নোয়া দো ছন্দ লাগি থেকে মিদটাং লেইয়ে গে আর কি আচ্ছা তাহলে অক্টো হাড়ি বই বইতে লাহা ইদিক কান তাবনা তাহলে আরো মিদটাং কোন আজম লেগে লাসেন দাম মিদটাং লই তাবন না হ্যাঁ ইন্টারে মিদটাং দেয়া তারপর আম মিদটাং লে না আদো আখড়া বো চাবায়া আর কি হ্যাঁ আচ্ছা ইয়া নোয়া অনর হে নোয়া হো 23 রে অল কানা অনর লা ইতুম জলাকার মানে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ জলাকার হ্যাঁ জলাকার মানে কানা গোটা গে দাগ তে পেরে চাবা কানা যাহা দো বলে জলাকার আর কি হ্যাঁ দা আর দা গোটা হ্যাঁ তো নৌকার জলাকার কথাটা ও সান্তাড়তে ব্যবহার মেনা আর কি গোটা গে দা নোয়া বুঝো লাগিতে তো জলাকার দো নোটা এটা রূপ করতে ব্যবহার কানা জলাকার দো নোটা মানে কানা গতিহীনতা আর কি ইয়া কবিতার দো এটা গতিহীনতা রে না মিদটাং ব্যাপার মানে অকাশন বাই চালাও দাড়ে কানা এসেক চাবা কানা মিদটাং যে বিভিন্ন কারণ তে আর কি নোয়া না একটা কথা কারণ তে জলাকার উপায় গে বানুতে আর কি হ্যাঁ জলাকার আদি সাগিন উডৌ সেন কাতে নোয়া মনে দিনম সিঙ্গর তুকুতে রুয়ার চেড়ে লেকা রুয়ার হিজুआ আমরে ঘড়িক জীবন রেনা আড়াহারে কুমুদি নই কাসুই কলসায়া চেড়ে কো আড়াতে
angin angga anyide sara dinoman ame pajamia marsal ikan ekal banu ya rali sore nyur ko apmod dogor bahaduri re dinum seta jiwirana adigan ঝারমাট ককই কুকলি করা হয় উজের বসমতারে উডাক কানা উনি মিত হাসলি চড়ে আবু আয় ওকারে হেনা আতো আজ লাগিত ওনা ঠাও বান গাডারনা বড়দা রে লাবাও আলাই গিদি মালারনা তপা বাহকো তপনা মনে কি মুচে দাও না চলাকার Adi napa. ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ এবার সুনীল আপনার কো আজমা আদো আপনার মুচে দা সুনীল মুচে আবার এই মিটং তাদিন পড়াও মন কানা অনহে ইতুনি কানা নিউতত পাডোই নিউতত রেগে মেনায়া মার্শাল আচ্ছা নিউতত রেগে মেনায়া নিউতত বেগর ওনাতে মার্শাল সারি পিছে গে নিউতত ঘঙ্গর সেন তিনে ইন শুরু কানা উনাঙ্গে পুষ্টবি নেলে কানা নিউতত বাড়ই নেলতে বাঙিন ভর্তি কানা চোখ চেরেতে বাঙিন তিরপিদ কানা ইহিড়ি পিপড়ি খন তেহেন হাহাড়াগে সারেড় কানা দিনাম গি নেলে তায়া সাজ সাপা হর বাঁধেন নেলে তাই গাহির ভাবনা ভাব লোক কল্পনা কোয়া উডন উডেও আচুরে বিহুরে লৌকিক খন অলৌকিক জগৎ রে যাহা নেল কাতে কুন্তক মনে মেনা শব্দার্থ সাহিত্যে বক্র কবি ব্যাপার শালীন বন্দে ব্যবস্থিত কাব্য তদ্বিদ হলাৎকারী বাঞ্চাও তাহেন মে দুলরো নিতদ ঘঙ্গর রে নিতদ বাড়হি কাতে আমা সাতামান্তে সেটেরো গিয়াই পালে নিত দিন রিলেমালা মার্শা তার মানে দারুণ ওই যে ধৈর্যর না মিটেন রে বেশ প্রকাশ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ একদম নিতত মানে নোটা তো অনেক একটা সীমাবদ্ধতা একটা প্রতিবন্ধকতা কথা এখানে প্রতিবন্ধকতা হ্যাঁ ধৈর্য হো বুঝে কানা যে ধৈর্যর না মিটেন সত্যকে মিটেন নিতত তাপাল মেনা আতো নয় যে প্রতিটা সত্যকে মানে নিতত তাপাল মেনা আমরা নিততকে আবিষ্কার কানা আর কি নয় যাহাই কো আবিষ্কার এটা হ্যাঁ আমরা নিতত খনা যাহাই বাড়হি কো আবিষ্কার আর কি উনকো কথা মেনে মেনা একদম বাড়হি তালাতে আর কি হ্যাঁ আদি মজ সুনীল আদি মজ তেয়া আখড়া রে যাহা অনড় কো আঞ্জম কেতা আদি চেহারা চেহারা অনড়ে দিলীপ দা আদি চেহারা অনড়ে আঞ্জম হইনা সুনীলা আদি চেহারা অনড়ে আঞ্জম হইনা আরহো নংকা গো ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ সুনীল আদা আমকে বার কথা লইতে বুঝতে পারব না আদো কথা হই করা আদি দিন তায়ম মিটেন অনকারা টেন আড্ডা অন হিদি কাতে ওই শ্রোতে না করাও দাঁড়ে হই না আদি ভাগি বুঝো কানা তো আরো হাপেন দিন রে জামিয়া বন আপনি তেরি পেড়া দিলীপ দা আরো বন জামিয়া নয়া আশা দহ হুয়ুক কানা তেহেন আদি গান গে মানে বাড়তি দি কানা আর কি আদো না বেশি বাবন জিলি যা যাই হোক নিয়ে কো মেন কাতে গে দিলীপ দা সাথে লালচন্দ দামা হড়কে জোহারিন চালাবিন কানা আর আজমান যাহাই কো আজমে তপনা উনকু কো জোহার চাল কাতে গে তেনে আখড়া নোড়া গে মুচে গিয়ে কানা মান খান সালাম কো জোহার